Direkto na sa ato ang main event. May daog sa game 1 ang team Cebu City. Jobert. Jomar to Jobert. Tonton to Sadam. Tokmod. Kuha pa. Wana. Ayan, nakayot. Grabe aton. Counter attack ni Tonton. Spike. Grabe, oy. Makabungog. Lagubo ang bulay. Grabe, Ila score. 2-1. 1-0. Kini para 2. Servisyo Tonton. Lalo mo. Gijumar. Agay. Sound Sadam. Kuha pa. Aksyon na dirig. Kuhan. Katagang tayo skanding. Ana. Agoy. Wala. Lugaw na. Giyo kaya. Tonton pa rin. Kini. Gumba na ba isbutsukan? Awas ang tirang abog. Abog. Grabe. Away from home. Side out. Bola sa team Cebu City. Okay niya ito ang bakbakan diri sa Sitio Saksak, Barangay Kasili Consolation. Sponsor niya sa Iskit Chairman o ang mga barangay officials o organize nila ni Kapapart Idol Jimboy Claros o ni Jojo Alibio. Pinaksitay na. Hala na. Ay basang abog. Hala, grabe di makaon kulabo. Sos, syarong kulat kuha. Grabe tiraha. Nakaingon dyan si Kulapo, syaron kunita. Makuha pa. Okay na servisyo Kulapo. May pusin na si Kulapo. Kuha pa. Sansan Kulapo. Gito bagi Jomar, Lobo. Kumbate. Grabe uwan ng mga bumba dito ang team Cebu City. Paksit Milmil. Grabe Jomar oy. Side out. Ila score. Iguales ono atong game to. Iguales ono. Serve. Abog. Shout out diha ni Yoyo Emil Kihano ang tagiya sa Emil Banpuren diha sa Suran Kiyot. Shout out sa mga atang diha sa Suran nga sila si Master Risoy, Rikoy o sila si Akong o si Monrit sa Gonsilyo. Abog. 3-1. 3-1 merangkada ang team Konsolasyon. Shout out Musjan Akrabaya, shout out Ralph Villalos diha sa Lindogon si Bunga. 4-1. Shout out Jason Encilia. Shout out Konsihal Silso Gabunada diya sa Lower Manggahan. 5 Kalunasan Cebu City. 5-1. Di kasaggang ang team Cebu City sa serbisyong abog. Ngigang abog oy. Serve. Abog. Gibog. Para size. Dayon na sa balibog. Kana imobog. Bugso. Tara. Ibuton. Sintro. Jomar. Awas na. Side out. 1-5 bola sa team Cebu City sa atong game to. May daog sa game to ang team game 1 sa team Cebu City. Kini game to na. Servisyo Mr. Explosive Jobert Marcinas. Para dus. Netball. Side out. Bokot ang maral. Side out. Servisyo Jomar. Bali. Korte. Size change court in favor of team Konsolasyon. This game is brought to you by Maricel Anthony Chicharon, Cebu's Best Chicharon ug ang Emil Banpuren. Contact 0995-240-5411 if you are looking for a ban for City Tour, Highland Tour. Shout out sa day ni Boss Manuel Misa ang official snack sa atong bakbakan na ang iyang botse ni Boss Manuel Misa ug ang iyang Buko Juice ang atong official drink sa atong bakbakan. Agoy nabitay na. Tuara. Awas na. Out of coverage. City away from home. City kini para 8. Servisyo the king of backstop. Jomar. Miong bar. Pukot ang maral. Wala pre. Netbag. Rally dam. Kini para 2. Servisyo sa dam. Agoy na. Handos. Ayan tuara. Kuha pa. Tonton. Buyok. Buyukan na tuara. Dive na.
Wana. Bull. Ay, ay! Wana, guba ng tinapok. Agoy. Wana, babay na! Ah, grabe yan. Tokbo ni Abong, oy. Away from home. Lados na. Okay din para 3, servisyo sa dam. Para 3. Wana score. Coverage, out of coverage. Away from home. 3 na. Kini para 4. Servisyo na game breaker sa dam forever. Jumar. Gi, handus. Wala, paka na. Layay. Kap. Ayay, dipinsa. Sos, Jobert. Grabe ang dipinsa Jobert. Ay. Woo! 4 na 4. Grabe ang dipinsa Jobert. Serve Susan Roses. 5. Amalia Puentes tong dipinsa hala. Gi, bahugi. Kasad. Ato ra, pukot na sad. 5 City. 5 na ang team Cebu City. May arangkada, may gukod. Kini para size 5 City. Serve Saddam. Sadam. Imo Jumad. Kuhang ako. Ala. Wana. Tonton. Lugaw na. Agoy. Gumba na ba ispuchukan? Buyog. Sagak na wala. Lagi. Spike na. Pandahol. Na nitbag. Wa kabuto ang spike ni Kagar. Side out. Okay ni servisyo Tonton. Away from home. Out of coverage. Mula sa team Cebu City. Shout out Boss Rilayar, Victor Salazar. O Aga Kulay Mulak. Shout out sad ni Lue Libyo. In attendance sa itong bagbakan dire. Outside. Out of Shout out nila ni Zach Bihag. Side out. Nagpuli-puli lang out ang serbisyo. Shout out sa one shot vlog ni Gerson. Serbisyo Abog. Miwaw goy kuha ni Kulapo to Jumar. Tonton. Tuara. Ayay. Gi. Kaab ka pa. Handus. Balik. Purma. Saddam. Birahi, bubahi, tsatsahi. Tuana. Tara. Jumar. Bukot ang maral. Side out. Shout out ni Boss Alex Corrales o ni Alex Dudong Sapo. Shout out. Servisyo Mr. Explosive Jobert Marcinas. On the way. Kulapo, Lobo. Jumar. Super Bowl. Bugsok man. No, easy shot. Tuara na go. Lawa na. Gi. Duka. Pak na. Kuha Gi. pa. Fire in the hole. Tuara. Sige. Kuha pa. Bil to bil yun. Agay la. Tura. What a shot. Gahiya. Kusaon pa. Jumar la. Grabe Pungasi ang mga bula oy. Abog. Gi. Fire in the hole. Tuara. Goodbye na Philippines. Ay gutom hole. Wapag yun. Sige. Ala! Labay na. Awas na. Abog! My goodness, Abog! What happened to you, Abog? Off the mark ang tira ni Abog. Masyadong malayo. Sai City. Kini para Iguales sa atong game to. Grabe ang Jobert. Goodbye Philippines. I go to Bohol. City Iguales na. Yan mo lang to. Iguales City Serve Jobert. Servisyo Jobert. Gi, handus. Tuara na mo. Grabe as bulay. Tuana. Bantok ka, bantok pas magbahog. Sanggana ninyo. Pahikam lang mula. Grabe ang kulapo, oy. Taon ka. Otso City. Good item kayo, oy. Kaya tabater. Good item kay kulapo, oy. Good item. Servisyo, Mr. Explosive, Jobert Marcinas. Kaniha. Gi, bahog. Gi, labi. Kuha pa. Gikulata ni Kulapo. Out to nga blo. Out of coverage. Side out mula sa team Consolacion. City 8. Kini servisyo Jomar para Iguales.
City 8 ah. La kanto. Jumar. Kuha pa Jumar. La Kulapo. Out ball. Side out. Bola sa Team Cebu City. Servisyo ni Saddam Forever na game breaker. Serve Saddam. Servisyo Saddam. Ito ang tonton. Gi! Ako lamba. Manakulapo. Lambahi sa tunol. Kabiha. Grabe tuara out ball. Coverage. Bihag mga lamba eh. La! Sugay. Okay na servisyo tonton. La, kuha pa. Bugsok-bug. Ay la. Bugsok. Abog. Paksit ang bilbil sa Team Cebu City. Cortesi sa tira ni Abog. Otso. Oba. Team Consolacion. Iguales 8 na. Kini para Noibi. Serve. Nuibi. Nadughan si Kulapo. Grabe yaning tonton ay. Buslot ang duga ni Kulapo. Stop. 9-8 na, 9-8. May overtake ang Team Consolacion ha. Kini servisyo tonton lital kay ni bantay mo. Hapa. Tonton para Gis. Jobert tagliso no. Spike. Ay, gipinisingan. Finish project. Otso na Gis. Warning. Finisingan ni Abog. Konsolasyon. J8. Ato ang game to ha. Kini para 11 para Panay Island. Tonton. Gahi ajog serbisyo ning tonton ay. Para daog ang team. 11. Grabe ha. Di makaon ang serbisyo ni mo ton. Makahilo na ton. One shot raman. One shot, one kill. Ayo. Okay ni para daog. Para baus. Tonton para daog. Para 1-1 atong standing. Bugsok mar. Lagi kuha ni Tuntun. Kature maing nanan eh. Likado ni. Sound pa Kulapo. Wala. Gumba na ba isputsukan? Wala. Goodbye na. Bahog. Abog. Away from home. Bula sa Team Cebu City. Coverage. Away from home. Bola sa Team Cebu City ha. Sus. 11 na dito ang Team Consolacion. Side out side out. Servisyo para Noibig. Kulapo servisyo. Wow, sadgi. Bahog. Sagak na, wa na. Dago, kasad. Grabe, latos ni Kulapo eh. Grabe, tuara. Hambak. Sige. Bumbahi, birahi. Tuara Jumar. Layat. May kat-kat pa. May kat-kat. 9-11 na, 9-11. Lambahi sakto dul. Serve Kulapo. Servisyo Kulapo para Gis. Abog. Lamba. Ay, tuara. Abugsok. Kulapo again. Tonton. Jobert and Kulapo combination. Bugsok mar. Ay, kuha pa. Padpanas Kulapo. Bugsok mar. Gilato. Kulapo. Good item. Kulapo. Grabe Good job Kulapo, good job. Gis na. Kulbaan na ni. Good item kayo ay. Good item. Si Gis kini para Iguales Panay Island. Kuitis na sad buhian ni Kulapo. Serve Kulapo. Kuitis na sad ni. Kuitis yun. Jobert. Grabe ha. Ganda gook ang tira ng Jobert. Goodbye Philippines. Ay go to ball. Nakauntiran ng Team Cebu City. Sus my goodness. Side out. Susan Roses Amalia Puentes 2 grabe ha. Binahugay sakto eh. Ngilngig pas baboy daot. Para daog. Para daog sa game to. Para baus ang Agoy. Team Consolacion.
Ay, awas na. Binaw kang team Consolation sa game 2. Game 1 ang team Cebu City. Doon na tayo decision game 3.